Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais au bella gelefo kasigi kaufo kawali nyumandon au kawuli kajola au katama la kanaya kau farikulo karaba kasige kanijo kleina buladaina kanga nyona me mekuma damine yoromina akaya fama menenya na yorobadu fendo abamboloya o fe noye kiriye o fe kele alabo de foanye ana yereke kana lekako kabe kunche lahara jodo kiri labana. Donc ala yere kirita ka ke tiɲɛ latigɛbaga ye kow jɛya yɔrɔ ye nanbara tɛ kɛ yɔrɔ min na intervention tɛ yen avocat tɛ yen tiɲɛ kelen de bɛ fɔ ala y'o de fɔ ni ala ko ale yɛrɛ ni anw cɛ a latigɛ bɛ kiri de kɔnɔ ni maa min ma kiri jɔyɔrɔ dɔ i ka diɲɛ latigɛ kɔnɔ o tuma i ma ala dɔn. Ni mamu makiri jɔyɔrɔ dɔn o tuma i tɛ silamɛ ye ni fanga mun ye kiri la gosi o fanga bɛ silamɛya de la gosi la ni fanga mun ko kiri tigɛ jogo jugu o de yiriwara ale bara o tuma o ye jahanama taasira ta dɛ kiri tɛ se ka kɛ tulonkɛ fɛn ye. A tɛ se ka kɛ tulonkɛ yɔrɔ ye a tɛ se ka kɛ musalaha yɔrɔ ye ni maaw ni bɔra silamɛya nɔfɛ an b'a fɔ u ni bɔra kiri nɔfɛ ni maaw ni bɔra ka silamɛya kɛlɛ kɛ u ni bɔra kiri nɔfɛ parce que kiri k'a laban ye ala ta ye donc olu b'o de kiri la o u y'o de kɛlɛ kɛ k'a to anw bolo kɔfɛ yan k'an k'a minɛ an ka diɲɛlatigɛ labɛn n'a ye. O tuma o kiri mun n'o bɛ fɔ an ye diinɛw kɔnɔ an bɛ taa balontan yɔrɔw fa an bɛ misiw fa an bɛ nin kumaw mɛn o tuma o kiri bɛ lagosi an ɲɛna an sigilen b'an ka so k'an tɛ kuma bɛɛ b'a fɔ ko ne tɛ bɔ a ye bɔ ala yɛrɛ ka wele de ye kiri weleli ye a ye bɔ kunu. Ne bɛ télévision kɔrɔ n y'a mɛn ko Benjamin Netanyahu Israël premier ministre président t'olu fɛ yen dɛ premier ministre président tɛ foyi kunna yen fɛn bɛɛ bɛ premier ministre de bolo k'u ka juge y'a nɔ minɛ surɔfɛn minɛ la a bɛ fanga la de a ma bɔ u y'a nɔ minɛ ko surɔfɛn dunna don anw ka jamana in kan hali n'i tɛ fanga la. I ka y'a kɛrɛfɛ dɔrɔn k'i tɛ nɔ minɛ i tɛ surɔfɛn dun dɛ i bɛ tilefɛfɛn de dun nka i tɛ nɔ minɛ anw ka jamana in kan maaw wulila sariya ye fɛn o fɛn bali u y'a kɛ dugukolo ko la n'i y'a minɛ i t'u kun ci ka ban u bɛ ka sariya fɔ ka bin fantanw kan k'u ka kɛnɛ bɛɛ bɔ su la. Nyamakoro kurani mɔgɔ hɛrɛma kɔnɔ u bɔra k'a fɔ aw ye aw ma faamu ye mun fɔ kare kelen mumɛ de don kare kelen mumɛ a jɔlen don k'a sow ban maaw b'a kɔnɔ u nana papiye d'u ma k'u b'a ci ko papiye dira douanier kelen ma ka ti commandant fɛ ka titiri bɔ a la o tuma o n'o bɛ kɛ jamana mun kɔnɔ an bɛ sa de wa. An bɛ sa wa n bɛna kuma mun fɔ ye a k'a lamɛn n tɛ kuma la n kunfɛ n ko n b'an di ɲɛ n bɛ kuma ni sariya ye sɔsɔli tɛ se ka kɛ mun na maa tɛ se ka dankari na mun na
ni ma ti se ka fɔ ye kalon tigɛ n'i y'a fɔ ne ba jiri bɛ tigɛ ekɔli la. mun de b'an ka Mali sariya ba kɔnɔ koba de b'a kɔnɔ koyi n'a fɔra k'aw ye jamana kelen mɔgɔ ye o bɛ daminɛ mun na o bɛ taa mun na o tamasira ye mun ye aw bɛ kɛnɛ dɔ ka kɛnɛ mun kɔnɔ sariya kelen de bɛ boli bɛɛ kan sariya kelen bɛ boli maa minnu kan olu de ye jamanaden kelen ye. Donc jamanadenya yɛrɛ tamasira ye sariya fɔlɔ ye sariya kelen a bɛ boli minnu kan u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ olu de ye jamanadenya tamasira ba kɔnɔ. an ka sariya ba kɔnɔ an b'a fɔ ko jamana n'a tɔgɔ ye Mali ye awa a fangaw labɛn cogo o ye mun ye fanga fɔlɔ ko o ye président de la République ye munna a kelen de tatɔ jamana bɛɛ bɛ voter ale kelen de ye n'o tɛ députéw bɛ voter mais député bɛ voter i ka région de kɔnɔ maire bɛ voter i ka dugu de la nka jamana bɛɛ tɛ voter u ye donc ale kelen mun bɛ ta jamanaden bɛɛ fɛ a bɛ fɔ o de ma ko suffrage universel direct jamanadenw bɛɛ kelen de ta u bɛɛ tɔgɔ la k'i bila u ɲɛfɛ k'u y'i ta mun kama k'i bɛ n'i kali o kan yanni i ka baara daminɛ k'i k'i kali i kalikan fɔlɔ jamana sariyaba n t'i sɔsɔ ni n y'i sɔsɔ ɲangini min bɛ yen o ka kɛ n na i b'i kali o kan i b'i kali k'a fɔ jamana sariya a fitinin n'a kumaba mun na wulila adamaden lakanali kama a bolofɛn lakanali kama a kana jɔrɔ k'a to a ka hakɛ kɔnɔ bin kana k'a kan ka to a ka hakɛ kɔnɔ k'i b'i kali ko o sariya k'i b'o boli jamana kɔnɔ e tile la ko ni dankari l'o la k'i ka ɲangi i yɛrɛ ka ɲangi k'i yɛrɛ de bɛ ɲangi o la n bɛ n'o ɲangini kuma fɔ. o ye jamana guakulu fɔlɔ ye guakulu saba de bɛ yen jamana bi komi n'i ye daga de ye i y'o sigi o guakulu kan guakulu fɔlɔ ye sariya guakulu ye o de y'a kɛ a bɛ fɔ président ma ko premier magistrat de la république e de fɔlɔ ye kiiritigɛlaw bɛɛ la fɔlɔ ye puisque e de ka kan ka kiiri tigɛ k'a dɔn n'i ka sariyaw bɛ boli n'a tɛ boli a cogo la e de ka kan k'o kiiri tigɛ n'i m'a tigɛ a cogo la k'i bɛ nɔ minɛ o de la. rentrée judiciaire kɛra a ma mɛn aw bɛ président sigilen ye k'ale de bɛ audience kɛ donc a sigira kiiri de kɛnɛ kan k'a yira k'ale de ye kiiritigɛla bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ye ni sariyaw ma boli k'ale nɔ don n'o sɛbɛnnen bɛ o cogo la o ye jamana guakulu fɔlɔ ye filanan ye mun ye k'i bɛ jamana lakana sibiri ɲɛ kelen a tɛ ta a la sibiri ɲɛ kelen ko n'a taara ko k'e yɛrɛ nɔ minɛ. o de bɛ sariya kɔnɔ dɛ an tɛ mɔgɔ juguya la an tɛ kuma la kalikan kɛra sariyaba mun kan nin de don k'i ka mɔgɔ i bɛ fɛɛrɛ tigɛ labɛn na kɛ mɔgɔw u ni ka kisi ka sira kana na k'u bɔnɛ u ni la k'u bɔnɛ u farikolo la k'u bana u ka se ka sunɔgɔ u ka so hakili sigi kɔnɔ mɔgɔ tɛ taa bin u kan k'u faga mɔgɔ tɛ taa bin u kan k'u gosi mɔgɔ tɛ taa bin u kan ka se u ma a bɛ fɔ o ma préserver l'intégrité territoriale du pays appliquer les lois pour protéger les hommes et leurs biens o ye mun ye o kama a bɛ fɔ k'e de ye jamana kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye commandant en chef des forces armées o de dalen b'i kun ko n'i ma se o labɛn na mɔgɔ tɛ ɲininka dɛ e de bɛ ɲininka k'i nɔ don o tɛ gakulu filanan ye a sabanan ye mun ye an ni jamana wɛrɛw cɛ bɛn mun bɛ yen ani diɲɛ tɔnkulubaw cɛ bɛn mun bɛ yen i k'i jija dɔ ka fara o bɛn kan ko mɛ an ni dunanw cɛ jamana wɛrɛ cɛ diɲɛ tɔnkulubaw cɛ
Ambeje annafa be je mun kono je te kanka je te ke kantireke koni je ke ra kantireke ki nodo ibe nyin ngade ni kwa kulu sabadi be ni kalikambe ke jamana tife kai ibulo do jamana koroni ni kalikanye kona kelenchiena ale kan nomine abe nomine muna abe nomine kali yire yige jamana jamfa fo jamfa ko juku haute trahison ni nebe biambe munde jatimine ni do ku folo isaria yi saria batole mewa angana foti anga kuma anti kelela de anko ambe saria de nofe anga damine anga fanga bunda manga saria bakono oye président de la République, Assemblée nationale, Cour suprême, gouvernement, Cour constitutionnelle, au Conseil des collectivités publiques, Nimbe de Manga Ladje. Cour suprême Tessalia Kono, a président Tapini Takono, Cour constitutionnelle Takono, Maman Saoudna Djenomon Takono, Assemblée nationale et Feria Toto, faut chef là. Président Nire, a Kumanga Femunke, a Yakeo. Ni Assemblée Saria Toto, elle était nominée au Lade. Mais Assemblée Belua Moutaka Saria Toto, au Betadale de Makale Ko, Lada Keneka. Kajamanade on la donia là, qu'on inkera mali sariaï, avait forma publié et promulgué la loi à l'époque Yoromi, à Bedbo, assemblée non fait à Kafilikono, au déaké chez les Kaïrem. Donc, elle s'en fait sérieux. Mounou yé mali kofo, Kafanga bonda ou kofo, Kafanga ou tableau kofo, uni jamana che, uni jamana de unche. Olu bébé saria sotoli kono bi kanga saria boli mali kono o tuma amba kecho antie baka mukoma me o kan kame utise ki kalanye kali jenya na ki kali fasonya na kite munke ibo ke kate fo ni fela kake o tuma iso na gafiye abe fort ka ota misalela mali kono bi kwa kulu sababu ni nyafo flade nyashinembe anya mana kono mokoula saria kwa kulu lakana ni kwa kulu oye munye saria kaboli anga lakana kunu ne ministre de la défense la nyala me ako atara kele ko fe kata sora suso kuya nyininga umanyininga dore la de monsieur le ministre inana mundama jiboteli fla de bamulo dumuni tambulo munumbo kele yorolai ande undo antere undo anfla undo amode undo ulude tarabla kenela nkulonka kudi marfatiki uma balo sorosango ji uma balo soro sanko ji otma sariate fenfo ni yorolawa Inégalité ni yorolawa. Anye mume ko anga keleke marada o kibaruya wari mun tara katana ye ko ka fɛnw san ka duma ko wari kuma kana se kiri yorola ko kɛra secret défense donc da kana magala ayi anga secret défense pour fo jamala anu ka me utise ka to ka mununu ka di auma ne masoma ni mu madala ikana ni ka to ka nyamenta fi
secret défense anga ni sorati hakebia ni keleke mina façon de boubulo ou be keleke ni yoro indela ni label de boubulo o mangan kadon o kaka ka dubanjula nga ka fo wari muntara ka be do musakala ni kelea dona o wari tafana o famu ya ni kelera ma kanga nyiningali ko la ko nyiningali ka to ede ko ni jugu yo nyiningali nyedo kamanyi o tuma o siga de bulawa. Donc secret défensité marché de ango kuma bla wari tara furuba wari do auko wari do ande me bawo die ko fe luka wari do kata kadi anga yorola ko anga kana ni bawo kata kamina usan ka se ka la bonke kan la kana o wari kibaruya ko da kana magala da kana magala ko secret défense dabe magala bi dabe magala sini nere ba miri nyo asro ambe mufo ko la paix dialogue pour la paix awa kuma nyonya teke kuma dabilenka kuma nyonya ko dialogue inclusif otuma kuma nyonya beke kuma dabilenka tokodi ko kuma Canada ene ka fo otuma neta nenyana na afura kamina be ko de beke sababu ya mbebe kabiri kuma madame ne na dabirila otuma benti ukono de benti de donc sadia demain ni bebala ni ba fe ka mali saria ko nyedon anafa ye munye wallahi akakele akanno anyini ni yere mangele sanwoza ubeta saria dota o yanga dépensu be de benake mu benake san yele mali obeke 2020 dépensu be ko fora awari be ko fole no kaba abe sharia dokuno uba fo mu ma ko loi des finances anga nafa o sharia nafa benake mu yo sharia o de beta kata assemblée là o be voter au be denika ni mettre en sang ko loi des finances votera au clip pas pour na o be teme aba fo o ngote wallahi ngo flata wala katebo kan ni munga député mata loi des finances ni affié a gain kaboy a yijanfa puisque jamana robe de nyefole mbokono abena kemu ya nyefole mbokono akla tuko bokono ni san yele mara 2019 tamu fleur ni ya me bank mondial bena wari dama union FMI bena wari dama union européenne be wari di iba sur américain chinois Russie anglais ou bébé papier kele ne nyingali ke noko salon aw ye wari mbo aw ka jamana kono kaw ba ki ka jamana bara amba fe ko wari do yoro do abara lawa ayi aw bu jabi jugo mi o yaw dusu de gouvernement yere ba do ale bena nyingo la donc ale bena jabi mundi atebo ale da aba fe o ka bo sari atikela o de da abe fo de ma ko cour des comptes otumata ulube suro ka fo awa wari mbora ko ka barakala sebe mu sera makayirana o sebe umba yira ko bara bekera kele maje nulu yota to abu jamana bi suro ka fo ni saria de afo u re ka saria tikela udo anyana ku ye saria tike u ba tika u ni alache u ba tika u da me kono donc antina blau so solila nu re ka saria fo la u ya fo to ma me danya o ngalon la benembe duma ibaye abe saria abe loi des finances kono kibe siraba dla kabo kai kata kenyeba papier mou me di cour des comptes la abe fie ko siraba dla na duma dla iba me ko siraba mbebo kati kata kai kadla na parce que awari duna donc o ba fo kadla na aduma dla donc saria ni saria dona ngalo ntige la jamana kono abe jamana choro kase ni hakede kiribe kalfa mununa nu makle kiri kono abe jamana choro nde o de la bi an sera wuliye ka saria deme ka foli deme saria kelebe mali kono
o sariya tɛ sɔsɔ mɔgɔ si fɛ kabini ala y'an da o sɔsɔli ma kɛ Mali kɔnɔ aw b'o dɔn aw t'a dɔn sariya fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka nafolo bɔ u kun ka don foroba kɛsi kɔnɔ o sariya bɛ bato dɛ n'i ko k'aw ka taa vignette ta n'aw m'a ta aw bɛ tile ka filekan mɛn aw kɔ sirabada la n'i ko ko ka taa marchandise dédouaner n'i ma dédouaner i bɛ fɛn bɛɛ ye fo hɛrɛ ni impôt ka jugu b'i la n'i ma wuli i bɛ fɛn bɛɛ ye fo hɛrɛ ni domaine ka jugu b'i la n'i ma wuli i bɛ fɛn bɛɛ ye fo hɛrɛ donc sababu o sababu taara sariyaw fɛ ka aw poche kɔnɔ wari ta ka taa bila foroba kɛsi kɔnɔ o sariya bɛɛ bɛ bato mɔgɔ yɛrɛ tɛ famaw deli k'u k'o kɛ u b'o wajibiya o bɛ bato nka sariya mun taara ko k'aw lakana ko k'aw ka dugukolo lakana ko k'aw siyɔrɔw lakana ko k'aw bolofɛnw lakana ko k'aw ka ko don sariya jigi kɔnɔ aw jigi kana tigɛ o sariyaw de tɛ bato la Mali kɔnɔ sariya mun taara ko ka dɔgɔtɔrɔsow labɛn n'a wari bɛ bɔ loi de finance kɔnɔ sariya mun taara ko ka sirabaw dilan sariya mun taara ko ka kɛnɛya yɔrɔw dilan ka fɛn o fɛn kɛ n'a ɲɛsinnen bɛ jama ka yiriwa la a bɔra k'a fɔ ko sariya ko tɛ Mali la mɔgɔ tilennen ko de bɛ Mali la donc n'o sariyaw talen bɛ a dalen bɛ kɛrɛfɛ a kɛra bolofɛn kɔ ye ni maa mun yɛrɛ ko k'i b'o ta k'a boli ne ma kunnaja e bɛ kɛ jamana in jugu ye u bɛ diɲɛ nkalon bɛɛ da i la n'a fɔra k'an ka wuli sariya nɔfɛ an tɛ mɔgɔ nɔfɛ nka an b'an yɛrɛ fɛ n'a fɔra an ka wuli sariya nɔfɛ an tɛ mɔgɔ kɛlɛla an b'an denw fɛ n'a fɔra an ka wuli sariya nɔfɛ an tɛ mɔgɔ kɛlɛla an b'an ka hakɛw fɛ an b'u nɔfɛ ne t'a fɛ ka kuma jɛnya n t'a fɛ ka kuma jɛnya mais n bɛ kuma ta k'a ɲɛsin yɔrɔ mun na tiɲɛni minnu kɛra Mali kɔnɔ a ma juguya ka da dɔ wɛrɛ kan dɛ tiɲɛlikɛla n'a y'a ye fɛn tɛ bɔ a la a t'a dabila dɛ tiɲɛli nafa ka bon ni baara bɛɛ ye e tɛ baara kɛ i bɛ kunu i bɛ wari ta e tɛ baara kɛ i bɛ kunu i bɛ taa forobafɛn ta e tɛ baara kɛ i bɛ kunu i bɛ taa binkali kɛ ka wari dugukolo minɛ ni fɛn tɛ f'i ye o la entreprise jɔn bɛ nafa lase mɔgɔ ma ka tɛmɛ o kan entreprise jɔn bɛ nafa lase mɔgɔ ma i tɛ dɔrɔmɛ don a la jago kun t'i bolo foyi t'i bolo fo ɲɛ kunnaya ani binkali e bɛ taa wari fɛn ta i b'i sigi Mali kɔnɔ kiri dabilara o la a mɛnna aw ma ye Algérie bɛ fɛn dɔ kɛlɛ la k'u ka bɔ u ka jamana dira maa fɔlɔ minnu ma u tɔgɔ bɛ ko ko la ko k'u tɔgɔ bɔ a la an ka jamana dira aw fɔlɔ minnu ma an n'aw ɲɔgɔnna minnu bɛ hali bi k'aw tɔgɔ kan Irakiyɛnw olu b'a la an ka taa Amérique latine a ye télé bɛɛ lajɛ don o don jamana bɛɛ bɔlen bɛ u bɛɛ bɔlen bɛ mun nɔfɛ ko binkali ni surɔfɛn y'u tɔɔrɔ u ka diɲɛlatigɛ la a y'u sɛgɛn a y'u lagosi a y'u danbe b'u la a y'u bali ka sunɔgɔ a ye hakɛ tun'u la an ɲɛ bɛ fɛn caman na association des habitants de Douane zone aéroportuaire chauffeur victime de l'opération taxi ni bɛɛ de bɛ kɛ Mali la ni maaw n'u ka tɔɲɔ bɛ sa sariya tɛ kuma mɔgɔ tɛ kuma maa tɛ wuli u tɛ ye o tigiw ni degun don i b'a fɔ an ka silamɛya tununa an na sayibaw ye kɛlɛ kɛ sariya nɔfɛ u ye kɛlɛ kɛ silamɛya nɔfɛ aw bɛ misiriw fa aw bɛ kɛnɛw fa aw bɛ kɔlɔsiw ta don o don misiri kura bɛ jɔ la silamɛw fana tɛ wuli sariya nɔfɛ Mali la fa. an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dabila ala ko la an ka ala ko ɲɛsin an ka gɛlɛyaw la ala ko an k'ale deli ni sariya ko gɛlɛya b'an ka Mali la n'an ye ala deli aw tɛ wuli ka limaniya ko ala bɛ yen aw bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ donc n bɛ mun fɔ Maliki ye dossier mun bɛ yen ni vérificateur y'a bila tribunaliw la kaban ni dama maga la Malik
il va donner badon classement sans suite ko côté boala au tesariaye ni fenkakan ka boala a dossier bela kunika ni mayanga nyeshi anga cheni kelaula Malik ambi gemela ame fendo de nyini fe ambi nyininga ni sera ki kundo akorode ni mado anyi deme bisina mafo imatele anga dossier munumbe netate nete mogotofo ko mununkera akacha milliard keme chamanye ube vérificateur ka dossier kono au Canada tout ka sunogo mo kana tiwar da ko dala ube ka yelen juju ka bureau ka baraka kenai abeka yelen juju ka bureau ka baraka kenai beka nyininga itala ifota iketala muyera kakera nyininga likatanka temunu na ukanyininga Malik juge chaya pôle économique la dossier au Kateria Ibeka a force salifié mairie ni policier morouye ou ka enquête ou ke parce que nerema fait ka barake kadamuka ni policier ni gendarmerie ko a te juger demain ika dossier teta rosi aduntuma abe fie de ante manganke doni kelebe kabana ni pofu na lauli abe na ni shetane otuma anga wari mana dunkono kuma fora ko shetane bi aduni te shetane fa kuma otuma shetane fladi keleno ala kelenye shetane kelenye mamu ye wali fendu o haramu ndo ima ala yere di ofo munu yanga foroba na folodu a haramu nende do uma otuma ni haramu do la haraiba sara tubi nye ika sara anyeti ika sara tu ambe fo femfo sorasu amu demeli muna nan sonama nambe ka fo amu deme uka do amu deme kinyedeka ante demelike ngalonka uka wari dona damu nfe akabo wari duni doti se ka jamana du jamana ka do du doti se ka jamana du jamana ka do du doti se ka jamana du jamana ka do du munu mbekele ka yorola nube jinyi ni galila ani duni ni galila uluni duni manjambe mu ye duni ke ube avion kono yala an sirata anga limania ko ala ye anda ka siena ka sie munye amba ka sie kono ayanda sabo muna amba sabo kono ate boka antike foye ni ala manke munye munu tise ka anke foye ni ala manke munye ga nan siranu nye okroyi an limanale muluka fanga nuka sele la ama limana ala taala ante wuli anga mboloshi ala la ka wuli kalimania ko ala seba ale de tayanye antise ka ke foye ni ala mankai ali mungu jirila ni ala ko itesa limania di anje malikoro limania di angere odla mbe kumanga karamogo wi uka yafama uka mwajuni ni sira wi uka mwajuni ni hakili na wi uka na famu ya nini hakili ya wi angabo mana fola dina mana amba donne me afamule akanga famu ya ni hakili munye kanya shanga bido na kofu anye mana chama mefo kata Yusuf la katabla Musa la katabla Muhammad la nimbebe tiendo de kofo abe tabulo do de kofo oba mfuna ka dien ngono ya foi donc ka kurane kala ko hakilina o ka fanye ka nyachi anga bidona ko mba mfe ya ka nyeshi urula famu yali ka kenui anu beje dina la okanka amana kabla dokera kumala au mena ya anyafo ni bolite danima au kakanka bode nyala jebi
ko Irak u b'u ka bɔli siɲɛ 45 de la ka tugu ɲɔgɔn na u ma kelen bila Irak b'o cogo la Liban bɛ yen Algérie bɛ yen Mali a ye wuli an y'an faw ye Fédération du Mali cilen ko Modibo Keïta minɛna Dakar mɔgɔw ye marifa da u kan na ka bɔ Sikaso ka bɔ Bamako k'i ɲɛsin Bamako la ka terrain ta k'u bɛ don Sénégal kɔnɔ ko dɔgɔyama tɛ kɛ Mali la o kɛra Modibo tile la a ye ɲininkali kɛ dɔgɔyama tɛ kɛ Mali la yan an bɛ ɲini ka n'an yɛrɛ ɲininka an ka halalaya la an bɛ ɲini ka n'an yɛrɛ ɲininka an ka halalaya ni yɛrɛ woloya la ko yɛrɛ wolo ye mun ye halala i ba n'i fa de b'o d'i ma sa yɛrɛ wolo i jigo de b'i kɛ i bɛ wolo k'i kɛ i fa ye i b'i yɛrɛ wolo ka k'i fa ye ka k'i ba ye ka k'i mɔkɛw ye ka k'i bɔkolow ye a ye k'aw bɔkolow ye a ka wuli juma o juma an b'a fɛ ka wuli sigi tɛ mun na ni Mali problème ma ban an bɛ sigi mun na ni Mali gɛlɛya ma ban anw bɛ sigi mun na jama k'a dɔn a y'a lase ɲɔgɔn ma maa kelen tɛ kɛlɛ kɛ k'a bɛ diya jamana nɔfɛ jamanaden bɛ ka wuli an ka wuli mun kama an ka hakɛw nɔfɛ maa tɛ se k'an bali mun na an ma maa tɔgɔ fɔ an ma maa ka faga fɔ mɛ hakɛ min b'an bolo bi tile kɔnɔ Ala y'an da nin waati min kɔnɔ nin kɛnɛ min kɔnɔ ko kɛnɛ ni waati ye Ala ta de ye a y'an sɔn minnu na maa kana an bali o la a ye garijɛgɛ hɛrɛ wasa mun ta k'a ɲɛsin Mali jamana la ko k'a kɛ ka jamanadenw la hinɛ maa damadɔw kan'o ta k'o k'u ka don duguma sɔrɔ ye k'u bɛ se ɲini o kɔnɔ k'u bɛ fanga ɲini o kɔnɔ k'u bɛ kɔrɔta ɲini o kɔnɔ fanga t'u la se t'u ye u bonyalen tɛ u kɔrɔtalen don u bɛ setanɛ ka sira kan u tɛ Ala ka sira kan a ye bɔ a ka limaniya Ala ɲɛ a kana kɛ kuma y'aw dakun na a y'aw dusukun lamɛnniya k'aw bɛ mun nɔfɛ ko tiɲɛ don Ala ko a bɛ laban tiɲɛ la Ala ma fɔ a bɛ laban fila la dɛ ko a bɛ laban tiɲɛ la ko tiɲɛ ye kelen ye ale de ye Ala ye filanan t'a la tiɲɛ ye kelen ye a bɛ laban ale Ala ka tiɲɛ de la a t'aw jija aw ka tugu tiɲɛ kɔ diɲɛ kɔnɔ ayiwa waati taara yɔrɔ jan waati taara yɔrɔ jan an bɛna na ɲɔgɔn ɲɛ kuraya bi tun ye kuma kundonin ye kuma bɛna walawala don nataw la donc n bɔra yan n ye kuma dɔ fɔ an ka finitigi minnu sara sariya ye mun fɔ k'a ɲɛsin u musow la u denw na k'u n'o ka kan n'an y'a mɛn ko wari tɛ yen n'aw ma wuli o tuma a ye suw janfa n'aw ma wuli a ye suw janfa aw kana fɔ ko ka Mali la ka na minnu y'u ni di n'aw ma wuli olu kɔ dɛmɛni la a ye suw janfa a ye fara ɲɔgɔn kan siga siga kana k'a kuma la premier ministre de ministre de l'économie et des finances san joli a b'a la ni loi taara k'a to gouvernement kɔnɔ a b'a dɔn wari in ka kan ka sara a kana se k'a fɔ a da la ko wari in tɛ dɛ n'a y'a fɔ o tuma a tigɛlen bɛ Mali la dɛ n'aw ko aw bɛ wuli ka fɛn ɲini a y'o ɲini n'aw ko aw bɛ tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ye ne Bacili b'a fɔ n tɛ siran k'a kuma kɛ n ko k'a fara ɲɔgɔn kan ne b'u dɛmɛ n bɛ a avocaya f'u ye n b'a kɛ fu n b'a kɛlɛ k'u ye n b'a kɛ Ala ni kira kama a ye wuli. Kuma nata a y'aw jija aw kana yɔrɔ kelen in na en tout cas ni wele sera aw ma a ye dɔ fara nin jama kan Ala ko k'a ka kɔlɛ k'o ye fantanw ye dɛ Ala m'a fɔ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ de kalifari la an b'a fɔ jamanatigi ne b'a fɔ ayi jɔyɔrɔ kalifari la jamana kɔnɔ tigi t'an ka jamana la sa jamana in tigi ye Ala de ye
tigi t'a la jamana in tigi ye Ala de ye ɲɛfɛla jɔyɔrɔ kalifari la Ala ko k'a ka kɔlɔ ye aw de k'a ka kɔlɔ ye aw de k'a ka kɔlɔ ye aw ye est-ce que n'i y'i ka yɔrɔ kalifa jɔyɔrɔ mun kalifara ɲɛmɔgɔw la ni kalifa don n'i ka yɔrɔ kalifa i b'a se kalifa wa ni dutigi bɛ taa taama la a b'a ka du se ta ka taa kalifa kɔfɛ a b'a ka du sɔrɔ ta ka taa kalifa wa a bɛ du kɔni kalifa ye Ala ka fɛn ye nka Ala ka dutigi ka se a ka sɔrɔ hali n'a taamana a b'a ka du kɔnɔ dɛ ni Ala ye a ka se kɛ a ka kɔlɛ ye n'a ko a ka kɔlɛw o ye fantanw de o tuma a ka se bɛ a ka fantanw de tɛgɛ kɔnɔ dɛ nka u ka wuli k'i jɔ jamana tigi tɛ setigi ye dɛ jamanadenw de ye setigi ye olu de ye Ala ka kɔlɛ ye Ala y'a ka jamana da k'a ka jamanadenw la a m'u fili maa ma jamana da k'i sigi a kunna maa ma jamanaden da k'a mara Ala ye jamana da ka jamanadenw da o tuma an ka to Ala kɔ an ka limaniya an ka wuli k'an jɔ ni Ala yɛrɛ ka kumakanw ye a kɛ to b'a la salalaw salim vive la justice vive la justice donc arasa an ɲɛ b'a la i bi yan bi komi maa caman ka wulikajɔ la nana ɲɛɲini la an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ko juma tɛmɛnen wulikajɔ bɛ sabati baara de la an ɲɛ b'a la o la i ma na mais bi ta i nana parce que fɔlɔ juma tɛmɛnen tɔgɔma n y'a mɛn araba sɔfɛ an bɛ arajo da la k'an ne kɔnɔ k'a y'a mɛn ko bɔli bɛ yen ko jɔn don an ma se k'a dɔn ko tile bɛ ko o ɲɛ kuma jan tɛmɛnen fana bɔli kɛra n y'a fɔ arajo kan n k'an y'a mɛn bɔli bɛ yen nka an t'a dɔn jɔn fo alamisa de fo kɛnɛ kan yan an t'a dɔn mun bɛ na fɔ den bɛɛ bɛ se k'a fɔ k'an bɛ ba dɛmɛ kelen bɛ taa sonyani kɛ ka na ba dɛmɛ kelen bɛ taa baara kɛ ka na ba dɛmɛ dɛmɛ sugu jɔn don mun ni bɔli bɛ kɛ mɔgɔ de bɛ olu kɔ mɔgɔ bɛ ne kɔ hali n'a kɛra mɔgɔ tan ye ni ne ye mun fɔ dɔw b'a fɔ o de don ni n filila a kɔlɔlɔ bɛ s'o ma n'i ye koba kɛ a bonya bɛ s'o ma maa hali yɛrɛ kelen kana taa kɛnɛ kan i tɛ kɛnɛ min ko dɔn o ye tiɲɛ sɛnɛ kɛ u ka ca n'o sɔrɔsi hakɛ saya ye mɔgɔ hakɛ min balila bingali in fɛ ka mɔni kɛ o mɔgɔ hakɛ ka ca ni sɔrɔsiya min ni bɔra ye donc même dans la mobilisation ni b'i kɔlɔsi force la i bɛ ennemi sago di a ma a b'an fara fara a ko ni tun ye sɔrɔsi ye jama bɛ bɔ komi anw tɛ sɔrɔsi ye jama tɛ bɔ o laban mana don an kunkolo la a laban mɔgɔ yɛrɛ t'i yɛrɛ faga bilen Mali donc ne bolo i ka jugu ɲini k'a dɔn n'i bɛ bɔ nin sugu la i bɛ bɔ de k'a fɔ n bɛ jamana fɛ n bɛ jamana maracogo fɛ je sors pour défendre la république et la démocratie mais je ne défends pas un corps dans une république soit i tɛ république kɔrɔ dɔn ou bien i bɛ farali kan ou bien i bɛ ka opportunisme kɛ parce que olu tɛ k'a fɔ ko nana armée kɛlɛ dɛ u ko ko nana aw ka jamana sigi cogo de kɛlɛ ka jamana sariya kɛlɛ o ka bɔ yen ka jamana sigi cogo yɛlɛma ka na ni sariya kura ye mun ye diinɛ ye fɛn fɛn y'anw ka jamana sariya cogo ye a n'a sigi cogo olu k'u b'o de kɛlɛ fɛn fɛn y'o taamasiyɛn anw dun ko an ko république laïque olu ko ko il veut une république islamique o tɛ kelen ye donc n'i m'anw kɔlɔsi bɔtɔ la a den dɔ b'a fɔ ko a komi nin wari bɛ na i bɔra kungo la o de y'a to i da de ne t'a la laban i bɛna ni hakili ye hali k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc même dans la réaction an tun kan ka sigi ka ɲɔgɔn ye ni Mali ko don ci bɛ bila bɛɛ ma an b'a fɛ ka bɔ fagali cayara tɔɲɔ cayara kalan tɛ ka kɛ denmisɛnninw tɛ kalan na depuis san 4 sɛnɛkɛlaw tɛ kalan na maaw nin bɔra tiɲɛ don an b'a kɛ cogo di n'an bɛ bɔ an bɛ mun fɔ an k'an jilaja la n'o tɛ a kana wolo bɔnɛ wɛrɛ la n'an tɛ bɔ k'a fɔ k'an bɛ nin kelen de fila fasa an bɛ bɔ k'a fɔ minnu bɛ k'an kɛlɛ kun min na anw bɛ sa o kɔ o de la n ye exemple ta don États-Unis Faransi n'a kɛra bɛɛ bɛ bɔ u tɛ bɔ k'a fɔ k'an nana armée soutenir dɛ ma parti politique si ye diɲɛ dunkolo démocratie basi la k'u bɔra ko vive l'armée ma ye i ma deli k'o ye 11 septembre attaqué n b'a fɔ a ma kɛ dɛ ne m'a ye États-Unis Faransi Bataclan fɛn bɛ attaqué ma u bɔlen ko on soutient l'armée ko nous défendons la République bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo opposition majorité civile vive la République a ɲɔgɔnna kɛra Sumala ye tere ta wuli an bɔra yan ka taa monument na yan ne ko o ye forme ye maintenant kun filanan fana munna anw ma wele zen an tɛ a bana bɛ sigi tuma min Etienne de ye ne wele téléphone a sigi don mouvement fɔlɔ min bɔra ka taa bourse de travail la
asura on be banamba antara bingali do la je flala ambe do Bamako suntige an soro Bamako dondal masel sumu be tumbe ado su fe sumi afo ku tumbe après a ko projet kurabe ka may anye projet nyini akite bombo ye ngule ngono ma projet yere do folo ay projet nyini ka kalan kata e femba kono femi may ango omena bo mais il émission na Etienne ngule kulu ba fe kan sigini do ango c'est vrai on rek mena bo yana nga fara be ka fara nyonga anyo sigite o do foka to ibe ka foka projet bla koko beke amba kono yal ko réunion be wa aviser kana sumala tati amba kono femme be foanye wa name koko ke angula mbe suma ka lettre tu sumala mamaramsi kata buya wa kilina eta ou be femme ke o ba lettre chama mais muna zena de pangwa antel ambata dialogula uluku tata dialogula de pour do femme foanye blé pourquoi ils nous ont pas dit ka nyini ngali gele o yoro la ibi sigi muna mami tumi wole kunu nami wole bi ibi sigi folo ko laje wa na kumbalia o drone we kana bi anga se am bi keneka o ye giriko kulu munu nya sigi ka boali sokono ko yere la nim fardu je kulu munu ya sigi u serama de pas sigi kuma de pas ma sigi amiri tale aboya daranka amba fe kan kulu sigi amba fe kan kulu sigi ka kiri tabolo indeme et puis saloni kuma be mfada na ba kuma keso donc aya miriya ta domina aya kuma foni anaka mugo yake mbekata aéroport la akwanga ka nyogonye ka kuma la sigi ke tenendo maison de presse là au lundi de netumena ka bo voyager là ka bo Dakar à 16h luta avec Escoma c'est-à-dire mugo tumé les Sidibé ils ont tous retransmis en direct Boli fanala ou ya kuma fanye faut kata plateau ka kata fanye angwa mena kiri la demi on rebe kiri ko c'est-à-dire resti kundo yi défendre la République. République est saria de saria joy eni ne benamunga am benamunga namo la fasa jombo la fasa no tiena jon no do amber no itseki sigi kito la fasa o de kama gouvernement sigilé anko anga gouvernement amba deme kadaka na tiena blanchite kisa kololoma duden jugu site dugo kola ka tie duden bu juti bu mami mako dam ne folo nigo kita de mako iba tieni nigo de ko ango amba deme kada molibe dinga mi ngono bi ningali teble ambora yoro miyo ideme ko kono kolon kono uli ave ba ko etani jogo ne mafoke kana boa mo iseya ne makangar de ibe kewla kuma wasula ni torala iba la bo folo de ji kono ka soro kata afurake ka soro ka a corriger ngabe ka to wakati mina dutigi meni jo ne mafienge kana na mo iseya e doger na ni tora yede afade sharia la we non assistance à personne en danger ali saria côté ebe ji kono nebe ji kono nti do itendo ni totoe ni ntemene ilati mbese ka nomne kata kasola oui donc anko ambe gouvernement deme kata o merinaka ka deme kata asigira kuminga eretara jeblo ni fenga fe d'accord mi accord politique mi ngera ko ka segeli ke kirika clé lakana ga sabati sigiga foka ke wan bembeke munga kala wolea mu sigira o kaminga o kan en fela e ambula fasa o kan ga nyene bo o de ba ka accord de politique e wo anko modeka donc mi deme koroye mi lakana o mungera kono ango mo ndabaro be ulu ba hakli sigiga fo ni gouvernement mi sega wolo herela anya maliki fo ka Dairou Dambélé fo ka Aruna Touré fo ministre de la jeunesse anye ulu fo ani Michel ministre de la santé ani Cheblé affaires étrangères ango ni ministre duru nununga kunun kama ube yoro mina amse ka bisiki ko sinimbe dia maliki ta anyo fo tribunal Aruna Touré ta anyo fo jeunesse ni communication rôle général Dambélé akadi mawye troupe ba fait et Michel abora yoro mina ay jie barake yoro ke o kenya yoro e ani bonya bora e mkoka jalaki taka Cheblé Dramé munye ani jie check mani akor kono na abo ke chugo ado anya afuni ministre tour de fo jie benyana wuta do makete o ministre duru sérieux aya fotan a ministre duru bi fo bi che jombe équipe se ga fen fo ala am yemu fo me do ke ala kananga kuma ke galo ka tanye de pas la kandanga moli ministre de la jeunesse défensive aka tiere fo anye be jolé député nyana gera kunu Francis to kan de langa to kan mercredi mba to be treme
député to ko ma ko mun de la ko arma ferla tebe akoko aw de war di gouvernement ma katasa narman kan ina man ay ta la je o ma député ke bo député ke ko bulletin fla be mbulo so su ka sara be tike ko so su mbe forno ko sara be tike ko be ke chogodi ako député ke ma nere kera soldat amanga sara dun ka ba fambe bonta ko nga 2012 an nana ye ka fo o juru be soldat yɛrɛ hami a tɛ se ka kɛlɛ kɛ u ka prime espèce a cɛ ka taa d'u ma kɛlɛkɛyɔrɔ député kɛ tilara ka segin a kan a ko député kɛ Allemagne sɔrɔsiw bɛ u ka députéw bɛ taa u ɲininka Gawo États-Unis députéw bɛ n'u ɲininka ne ye gouvernement ye n bɛ se ka nkalon tigɛ i ye n'i b'a fɛ ka tiɲɛ dɔn taa soldat yɛrɛ bara ne yɛrɛ bɔra yen ko député soldat ko ne ma ko général a ko kuma wari ko kuma fɔ n ye bɛ ka wari ko min fɔ ko sɔrɔdasiw m'o fɔ ne ye k'u ko n ma minɛn t'an bolo minɔgɔ bɛ an na ko 10 bidon 2 de b'an bolo ko e yɛrɛ ka taa ban mun bɛ i ka taa dɔn a kɛra kunu a y'a fɔ assemblée kɔnɔ pise fɛn kelen in kan Masi ye Gasa ma ɲininka ko Aidara ye million 10 di ko aw ta dun Aidara ko million 10 Gasa ko million 10 ka ɲi dɛ ko nka ko anw fana ka bɔli ni tubabu fana jɔyɔrɔ ka ɲi kuma n'a kɔrɔ bɛɛ cogo d'accord maintenant Rasta o ye an bɔra o de kama ka fɔ ka kiri dɛmɛ kiri de kɔrɔ ye an bɛ bɛnkan k'a bato ka kɛcogo ɲuman kɔlɔsi ka kɛcogo jugu ɲini k'o dɔn k'o lagosi k'o kɛbaga dɔn k'o ɲangati kɛcogo ɲuman k'o dɔn k'o majamu k'o kɛcogo tigi o kɛcogo ɲuman tigi ka médaille d'a ma kiri dɛmɛni o de ɔ kiri fana bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ polisi gendarme école directeur eaux et forêts douanier inspecteur de travail inspecteur de financiers e ni ne kiri bɛɛ bɛ daminɛ anw de la sariya côté quiconque a connaissance d'une intention ou d'une action qui frôle, qui viole la loi, a l'obligation de la porter à la connaissance des autorités. Maouma nie kojugu natoy, ou bien ka kele i wajibele no kata da ki amnomne bro ki loka. Ni maire be rom na o maire de o foloy. Ni maire te rom na école directeur de o foloy. Ni école directeur rom na ezofra me o de o foloy. No te dugutigi de o foloy. Pour que kojugu kana kero soro ko afo bagate yoro mina. O kiri jugu o kololo de tuya to ambara ya wori mbe ko ka do simana ka école so jwa ka santange o ta sima mi sa école te santuru ke o be pi pombe kari sira be tien docteur sauté kalante minante sura subolo demsonu se ka tabara la ble o kololo be ambeka donc kana kiri deme korote ko ka modo kasola kana kiri deme koro kiri tigelaw ku clé sariya tika ko nyumana o mirina de. D'accord, maintenant, Crofol là-bas, rapidement, comment il y a bâti ko juma ko abibo. Donc, on va y aller à fond ko boli dante. Donc, na ka juma boli bina ke. Ben aga la nyini yere wuni boli la juma. Ayini te fo ye kalanso do. Ma ni be fem ye domodo. Allah ba ibe subala, fa laba be kitabulo. Fem be fi kulo koro domodo, Allah ba ibe dala. Bamanan ko te ko ni ma fara ka muso cɛjugu filɛ ka laba iba ɲuma ma yɔrɔ ye. Publicité do. D'accord. Ni b'a filɛ Arasa b'a bɛɛ kɛ. Le business in dɔn trop. I b'a ɲuma ma yɔrɔ ye. D'accord, merci beaucoup.